ma hofono ben yen yi se yigo timi mabusua ye timu no efi ebeka busua no ebia na busua ni ti echi moja hwe guo ti busua bi wo house ye fie de ye ntu moja emu we ma obi bia akwaba and your first time o share ya I had me say ye kire sunsun ade mesre o subscribe ya bo modern say o best subscribe na wa share ma unua na unua so enya bi ahwe o subscribe ya free obi anji uska e free o subscribe ya nchen hono na bell bi wo hono mi aso eno so no prompt ma ye the video bi atuma won to me ka bi na gbotumi ahwe ne ntem wo adwenkyere bi a comment hono wo de ba ho a ye behu na ene de ye de ababeto ma enim ma ya ma akwaba yeja obi ani mu de danti ne hunya se ye be intro bia okay na na obi ehia okay ma ende wa intro kakre bi ma o 3 seconds okay me da se pa aso ma intro ma intro any nature servant e bi so for me abawa me yes cry yes ya wo me ai menya komfo ma de odman kuma abode etumi yetumi pa na ya ade ti menya komfo ma se onya komfo no kwese onya komfo nyame tumi a ode aman ye pen so se omwae enti wangasa unya abotere na wutie ne nchekere na enye obi na be ka kire se ampa mami ofri nyame ampa ma papa and that the topic no simple okay ya tete ai ye hu ni say simple but enye simple sa na ye ne ebiso aka wasem but minim say wo na bo ma nchekiremu yie enti na mesan e de eba no okay ma be ma ne obate na ako ba say nyinsen oba no tumi onu tumi bie na no ka kire be ma ne say menye ready mama scan binko yingu abortion be ma no tumi ka kire oba ne say menye ready say me ba be wo nti no jiska na kwose no okay ma ya bi say yehu say ehun sunsuanso bi wo ho ana abortion ehun sunsuanso wo ho ana say ehun sunsuanso ni onu yetumi etugum eye bia na I for me da wase entungumu nyebi mateba sunsuanso wo ho 90%, 1%, maybe 99%, 1%, and no, okay. Who say, your baby be atra, and a drop buso, until your class 16 years, cry to me, a cop from a shop, I know to be called baby. Now, what because of Benyasicano, now, Wabaye, or 2 years saying, a 12. Now, may can't stand back on actual. Ni senya afome uyigu a hunsunsun so bone ewo ho Mia apa ho dakoro ekosi 14 days moja ona na ya asotwe no wo fom obi bebisa me sa aden na me kan nkwaka bebisa se aden to se wo kirem epa ho bosome baako mienu pe a shape se nipa efomu se nipa wi a bosome miensa akoma start ye adwuma na okoyi a etu to fomu hu se akolai nko obeye obema nko obeye oba wani mienu kure hu ye no me aka na ne a apa ho 3 days 4 days ish o test ya positive twen and dada wo ho your religion bi a almost support sa abortion no say sa wonyem ntam na wo mpa entwe ma boso me metoso utimi esre enane no na ne ya otwen ma akoma ne bo ansa na otu agu no na me a da wo so no me ye nim nkrofo mo tunyi se obi wa se boso me nsia aden se ba na wo no boso me nsia watena si o atena si awo wie bi kura ma nante bosome ensun otwe oseme ba na nante ti senyun se no twe ma ne du bosome nsia na utugu a wakum nipa etese dia wa pa asasi so a waye den wakum no
1% na meka se eno krampo no ehwo so twen wo ho ne se enka wo se be bound the first number second who say my no wo test ye na hu say positive ntam na wa ona ne afiri ho na be sen wo mpe enkwa bia wo bedane na kire na ni nyina mu no nse yigo nye na kire say 1% ni mpo aso twen wo ho de a ene na 99% no de na no ohye ye kabomu a enye senka ye betu nyensan yegu nanso how bitimi ba me yetu nyensan yegu obi wo ho a ade na wakofa no ede ne nkwa ekọ yetimi kasaje yeyi akwala no firi ho ma enye saa ubewu ono no kra maame na de ne ho no yawudie bi wura ne mu usa akwala enye me pe na mede ye den mede sai no nso nkwa wo pode ne nti no na yetu akwala na to atwene na wabeye waste utu nyinsen gu a no me eda yeso edoso metimi akan be 21 ba me be kan mu kakra bi am won ma de kan emu be 10 petre ana edoso me sen ka me ka be 7 pe ma ye ne 10 ya no odin e ben ya yehu o se ede bia ni tumi ye hwe yeso sada ni bia hwe ne wa pe mo ja hwiegu ka fiada ho o se ma kire fiada bo ja hwiegu ye fe e mo mo ti se wo ye fiada ba na o ta tutu nyinsen gu a ehu wo be ye heja wa hwe ye be ka se wabodam benada fo na ta hwie moja gu a oyi nyinsen ya wo bra wa wo ni ya wo sre e pa chaw no kra no wo bra wa wo ba ko a che ansana fofura san aba ti ye yi days na firim se ekoba se wo yi nyinsen ya gu a ni ya onya e ya wo kese a e da wo bi ehu se otu nyinsen gu ye na wanye den wa hu biom de ya den pa ye se wo be wo awo ho e be ye den ma wo de toso mienu unya wo na aware ho ebe ye den ma wo de toso miensa osika sam enyina enti na ye cleanse ye ho ye pachew ye pata moja na ye hwiegu no ye ko ho dwantoa edwura ehoro ye nsa aye de kan moja no egu ye woni mpanimfo tena so woba enyinsen na opon a ye dwura no ye de ne hyedem eya mane ma no ye dwura no me ba cho wati ase mate wase pa e se de wayi nyinsen yegu na esan se emfiri ni nti no enumpo empanimfo won haban a omode ye aduane no ema ne di ye san won haban a ye san de gu nsuo ma ne ye den edwura na abofra kono ye sie no wa fikyire se ma bi nsan ye den emma biom na nti onipa otena ase ma nyinsen boso me ba ko mienu miensa ena ya kosi ebi kura timi twen 8 months ebi timi twen kura mata no so wo na akoto akola na twene bra bra wo wiase no wa hwe ya ba ya somfo ama akola wo ba som nkola nkwanda nyina wo ba from to the extent say wo yefunu ba aba ya osoma oba soma nyinsan yigwe na de wo hu sunsunsanso o kira de timi firi mu ba no e ma ba ye boy ubedi yi enne na bo wa refie na afi edru mpanim fie so no na bibi efiri wonsa ebia obenya dabre ebia wanya dabre kra na bebia ote no ebia obedi a chew eho afiri ho wan sresre ni a obesom nkra wan kwaye house help obe gate man kafra sa meka ne sa ene ne nkire se gate man bia na ya abortion da me kire o esusunsanso e de bada sanso e ma wo beye mre to the extent say aje kosom ansa na wadidi na o som a wo kosom no wo besom omo a wo betimi awo mo mpredu na e kire o say senka wo ba te se me so a nko wo be hwew pacho wati ase wo beto ma wadi ko besia ma wadam ko beto afraw na wanwo ba ne bidie universe na me wakosom ye mu ba ansana watu aka ma wanya aduane adi enti mpempi no eya na ehu ne se eya ho kire ti adana na meka se enye obia ne ho akire na oye mmobo na ye mmobo ebi firo mo ankasa efiri mfomso ne bone nketinketi ayaye a ya mfa ya dwen to ho ahu se bone we ya yakoye we ni susanso na de abre ye ne ti bone na katua aba
yanyintum wotu nyinsen gu a wohia se wobepen niema bi de atew ho afiri ho enye se wo dwuradwura hunu keke ye wo se de ye communication efrefra honhom no esre se tumi no a ede sa no me ne ba wo so no osre o onfiri wo so no nko ansa na ya pe ho haban ede adwura wo obi fa se nyinsen yuguo me na me de me ho na me se me ntime nwo ana mayie ubeyi obi wo obeyi nyinsen predu uja na obewudu ai waduma nya me de ka ho krabia no obewo mapa eno nkire se eyefe kai u generation na ade ba asasi so no awo ho be ye omodin ama utu ani hwe wachi na ka nyinsen wayi agu ene ma awo mo ba asasi so a eho akatua oba oje enyo mo aye bare ni nyina bone o bebre ni firo mo maame bebre na firi yefu awo no nyinsen ya watu agu ho akatua ti ya twe ne ma wawo mo ba asasi so no ya twe mo so mo ma wanya reincarnation bi ama se o so owo etini generation bra wo bre a doctor say wo okay asofo so wo bewo doctor say wo fertile edro wonum a e boost facility wonum so ngo ni ti obeba na abahwe na firi maame na nkase tenase no otu nyinsen ba 20 agu so wo madu enti wote ho na ya ka kira so maame ayi nyinsen da wonyi ni but wo pe maame no ba ka kira so wo menyem no ho na nyem a no so me mienu bia me tu nyinsen etugu afi bia me tu nyinsen etugu enti no no afa ne tra bata kire akatua na abehwe ne baso eno so wo ho ena esan yi sikapa efiri yensam ema dwadie enyina wo beton ye beton so wonya wo de ahonhon hwimfiri wonsa nyinsen yi go twi problems brain nipa etimi pamo animonyam papa firi ye so ede ne amabone hwe ye tiri so ema hofono ben ye nyinsen yi go timi mabusua ye timu no efi ebeka busua no ebia na busua ni ti echi moja hwe guo ti busua bi wo house ye fie de ye ntumoja emu ewo sentia ti abamu anu wo so asedan na okonyim obi ba keto asedan a abusua na gi abaya no ehwe no ema ne wo ema mo hwe ne ba esan se efie ho nkonwa echi nyinsen yi gu adentia edifi eba be ka busua no amoma bre eti utu nyinsen gu na ususu se eye okay eye normal ebia na efie ufi mo no omuchi nyinsen yi gu omom pese moja beba be ka efie no moja fi ba be ka efie no ti immediately a uye bipe wo de efin aka fie no eso no me eba wo so ose eso no me eba mo so me ba cho mo nko so ase mo be subscribe mo be share ama munua na ono no so enya bia hwe yenwie yegusu dinko ma ma mbisa so ase mu na doctors ne nurses na omo so omo ye omo fo so ye ma enkofo ne say ye wode na gwanyem na wakodo mo say onkwanti o say yi akora no ene ye wode na ono ahye da akọ doctor ne say ne ma no na doctor na charge na waginiska ani so for your cherished subscribers when him say ye wo doctor sir you say you go nti wayare a wakadem watu nyi sense a me obisa me nimbia metimi abobo mudin a na omaji din e wo kuro we mu ene ye hwe o ma ye hu mu biom oti ase wo be hu na be ko ne fie na wote ho wo so adentia what you so sahudo bebre eto agu waka moja a edi bem bebre eto agu wantimi an sharp be fra ne kuna abofra wantimi an hye ne kuna wantimi an hye ne bo wantimi an mana ni da so wantimi an kan hyinshan so bone a ewo mu an kire no nti ebi wokra na emaya na etu moja ni gu no ebi ono me ne mmo so na kwa doctors ne so nti ono atimi ho se akola ya me yi ne die wanyina wie ne tinwi nyina afu wa fomo wie 7 months baby aya de ne hyenku betemu ebeye ba wakum no about 10 years ago
lady bi nyim ye na busuafo nyina hu se wonyem preko pe e no fifie oba na okura kwala no ye bi sa ne sa de o se me ko yi na kwala no doctor ni yi no won yi na mso fo ma de ma me akwala no ma me ahye na ma na ye nipa enne akwala no na okotu ne sa time no wo ko currently they say omo ko junior high no wo be kobi wo tena se hu se wontimi enti sakola na foso ba no wo hu ye dia o hu saving no na doctor na de na ko hye ba bia hwa akola na ma na nya nkwa na wo de na ba fie eya ha de hu wom kese ye kanyin sen yugu ade hu wom kese eye nyinsen a wanyema ma nipa nyina hu se wonyem na preko pe wo tuagu ma asema okay o ni ntwa no ama kai asembi mempo de o ye nkrum sister no ntwa say o ye mebusuani so o mkrum kwan de wa mebusuani on the onyem ma ne fu pie obi anim se onyem ma ne ma memo eda sorry ye no na se wanu medru so chimiyo na wi ya kwan de na hye roba mu na akoto atwene obi nhu bebi akoto akwa ne twene ale tine wa se obi a wo no se lefu akofom sa na hu but akola nkran endema nhu na waye mobochi obi a no why time waye mobo ase osrempo anse na godi watwi akola na wasade na hye roba mu atwia ne home bia ka de ne to ade bi so koto ne twene ye ne wonwu ya enka ahonhum a wo ho no batwi nipa bi aba ho abefa no hu nti ama me ka se de eba edikan ba first week ni mu na wo yifiri ho a eya ne hadwen bebre ne ye de ani wanya den anhu no se ne de ani boni bi anhu efie be yi anhu what ya say na ne a eba azise de aba wanyimo ai na funi kura pie nyi se de atimi wo na akwa na aba na preko pe na hwem wo he ase asenso na watu ogu ma me wa hwe ya ho wanti kura nya bi no waye toilet so tena wonya bi me nka se adwuma nyina anyo so you obeye so poor to the extent say e mo fra na be soma na o mama obibi adi nse yigo hu enti onyem first 3 days na wuna hu na wo sika na fo se obetimi atu agua me nka se koye eno so wanketua e wo ho na otwen na wofuni pia miya wani akwam kuraare wi akwam na me abawa me first born na metwi makoshiraka my first pregnancy my first child metwi makoshiraka na me de gari afoto na awampo na menya bi muso na medi me ye so anemic to the extent say me be wo na my jaundice enso say na wo kan for me ba no uhu na wani age me hu na me feel proud say me wo ba enti sa no me ne sa no me no eto nkwanta ya pai me pese me ba no so benya no me enti man koye bi me nkasa me de asi me yie na it was terrible na ehu na ye mmobo na ye ya se wako fie na wo fa me konu ntosu twi me kokora ye be hwim ntosu ni firi wonsa wo fa je ne se wo di twi me kwadi ya na ye hwim afiri wonsa because wako fa nyinsia ba fie a ekunu nya den eni hu na me hwe se ye hwe obi akọ 18 years obi akọ 16 years na 25 years e ko 26 ya menyam de coming from so ne say so be kura me mudie me hu ye tan style bia bi me hu me wo ye kura de na enye na so I was proud say ma wo ba na mantu na hu enne sa akola no wo sinia ma oye bibia ma me wo sentie ma asem no me ne me to nkwanta ya pai metena yawdie ni mu amen ne nyame de me asi ba bi pen na wo hwe me because me sacrifice me happiness that time no e depend glory enne se ba na ni ko huna se ye pamo fifi a anya hwe ye ba se for back be ma na anye a e kombe de wo besu wo betete but wo be wo sa akola no be ye wuti wo crown akola no be ye wo glory because omo babakan wo first seed no
ono na ye wo glory eno na ye wo kra utugu a otu kra na ato atwene nti so obi te wo na oka se o ye yi nyinsen yi a ye yi kra nso so ye pampen obuwa o ye kankpe nyini na hwe afa na so akatua no ebobo brew wa wo bebre o ma ye okay but you pay for it ebi so bebi sa say na ne ye rape cases ni ade na still maintain it because minim amroba bi a ene wasesa wo ye archbishop enti amroba babi ebetimi abaye wo crown obetimi aye glory onfa hone bebi efiba nyame nhihye ye mu no wo ye niema wo ne mbrem nya ne wo pe ene wo ye enti se misfortune bi ba wo so na ekoba se nyinsen koba mu a awofo na ye amoma akwala ne ho me ka se yenso so teenage pregnancy so ukoyi ma no na wanwo biemu a ne kon na nyina obeka se wo na wa ma na nwo odidi amane bi num mane bi ni de wo bi amane bi obedi na tem adi na tem na emom kan hu se nyame ena hihye nipa ehyebre ebia na sa akwala na wo ba ne be wo no no ono na ebenyi abaye na na obesi fie bi watrem lesra mo nyinse yugo mfa so de bi amam mu no so bi tu nyinsen gu a okoye te se vampire enti elocate ne se wo de afin aka ne ho nti ete se de bia no asa wo de moja atwea na no a onom eno bi wo ho so da ya obekọ no na mu no wadru heaven no mo tu nyinsen aguo no no mo de ya de ade asi ho bare ma no no moja there be spiritually obi tu nyinsen gu a na no ahyenso de e kire se wo de na no aka moja agu ntinensa ene ne nipadua ne nyina afọ se waka moja agu enti de okura hu fi bi ehu no hu se o za okura hu wo kwan no wo awura wo tumi bi enye tumi pa bi ehu wo kwan no wo awura wo enti no mi ehia wo bo awura wo awari go hia wo bo awura wo abawo hia wo bo awura wo enti se wan pepa sa de na afiru hu mu a wo betina se koma hu wo hawo na no yie hu ni ti agise ne ohu difuo bi di otimi hu masam obeka kira se maame okai mre wo yi nyinsen gu ye mfie sei ene de wo hawo nyina abraw hu a obepom pa ye nyina obenum Yesu modia sa obekwa atwea sa obeye fasting sa obi amuwa because ahyenso de ne hu ye na wapepa afiri ho hu nyinsen yi gu hu nso ya fa na tra di oma hu nti ebe ya onye nkrade a enha ho kan o de ma nmbra oze ememu ano okwanyim se kim na be ma ne yam de ni pirim be de yakọhwe obi onyem e na obanyem first man the continent obadwu we nyina senyame ya wa me fa oba no mane wo onye wu se krim pim obeka se ye pacho na ekwaye ye na afa no obekenka ne more wo ho fa oba no mane wo na be ma waware na yire ati sika ye ne ho ade de na ba fie kra na yire nyima na ne yem ahye no ye normal na yire nyim se kim na ne yem ahye no me ku me worry na me hu se menyem na me kasi ye abra ye de na me se na obi a waware be so de menyem aye den say nye wo ne ye wo se iwurade edio ema wawari o oye capable so obehwe na yire na enye boys o wakofa obaba onye ne ho ade nti ya na yehu ena ye ma omo yesa nti fa oba no no amfa ne nkwanto nsaye mu ama wankowu ebi kura kumomo omo be ya hospital be ya enye ye afa na efia duro ne de nro tuatua nkwalai na wakwa akọ yinse no na tim ne kram pe nsen yigu ebi kuno eduro bia de yinsen ya ne ho ma asem no sa eduro na kwala ba akopɛ ye de ma na da kropɛ ne kram penti na ne kra finimu na wa hwere wa ade ehu ma ya na awofo no so ka ho ehwehwura no me ndum na kwanyim ba wo nje ama akwara nso nyim ye me de kofie be kuminti ma me ko yibo na tim oye first one na ne ho ama asem de ene osimoe no okona nim saa because ne ma me mpɛ de nyinsen bi be den ebebe fie but ntete ye ma akwala akora hu se me ma hwe ye na me de nyinsen ko fie ahwe a me ma me be disappointed nti obehwe hu yie asemu obehwe ne hu yie
We there ma actually ade yegusu edi nkomo na me bebisa na me last question na ya twaso na yehu hawa ye bekodo ma mfa ni say ya ebida na yenim afei na watwe yadwen abaso wa eden na yenye Bema anoba o de yen in general ana say e say bema yen de na obaso yen de on say bema oka moja gudo obeni a owoso oye say e am from ani to from bema ososo abortion so obeni a ye stroke to nchen ya ohu owoso sa obi be fo say yentiri mo yare no me da mema yin sengu a o mum pleadi esono no etie na da ne stroke ni nyina obitimi hu say me papa stroke yi de ano odin obi beka say ya dey attribute to spirituality stroke ni bi yare ba hunhu mu de na ye nipa wo yin sen agu na owoso oba woso sa efi brain mo e spiritual bibi kasa kirewo bibi na atwon because moja ne ye wo de e na watu agu onim say bema oba anyimo a akola na eda ye funu ni mo no eye bema ne kra eye bema ne de eye bema ne moja enti na me nuanum kramofo oba wo a omode odwan e pattern mo no mo gi omo ba no because ne kra no ni moja no odi ni enti wo panyin sengu a ye wo rituals abema wo ye oba so wo rituals a wo ye asenso de ne ya de kro but obia na rituals because bema mu du e chen oba but what you see nti oba so ebe wo so sa oba wo so mana oba eden o yem basa na babo no o ti aware ase kura nso chen su jeni ono no be ware skedi so ohia skedi bi kura na nka watafre na ende adena is serious thing no oh e serious on say ya fana normal we are see your way you believe in things that do not exist but they exist no yem pese ye behwehwe akira kwan ye hu ne say abortion dey yakopachel yaka ya bone ya kire sofo ni right so otie obone ka ono kro no ne hwan no no odi bemonya minim ne ka sa akire say oye nyame nipa dem mom ni su ne secret niema wo ye in hidden na wunim no oni right say otie obone ka o eye wonne wo nyankopon se wo de ahobrase mabu ntwira ko nyame anim na wo pai mo aka obone akire no wo dan this of for me who cast a confession the all your confession no wo ye gay onye gay a ofo bigire ofo bi baba enso yesimo onware pato what you say wo ye nema bone a eye enene somo no ya tise wo monye eti why do you have to confess to a mere man like you for asanyame na ono otie ni papa no de fam ye won fa nchempo wo de fam ye yiso no me firi ye so bone fa chene ne se nyame fa ncha o se wo ye afiri ho wo yiso no me da ho no efiri so na so akachi ya susunsanso no leka watua na ma papa be doso a na oyi bone na firi ho papa ne be doso a na bone na ye den aye ketwa nti yesi sum ne han ni twaka oti ase se me gina sum a me hu wo gina han mu a wo hu me wati ase enti se wo ma papa doso a esum ne be fom na bone no kofom na papa na kosoro enti ye nhwe se wo bone ka ana se wo sire bone fache o nyinsen yugu mu a ada na akoka kire obi ono so kura waye bi dan so wa pretend so onye bi da ada na akoka kire obi ono ne maame kura watu nyinsen yegu ansa na obe wo no wonim ni pane ni generation wonim ni lifeline ni generation no wonim sa de tie wo koton o secret amano carry it to your grave manyame enya witness wo bone ka bia na eye wo no nyankopon ntem abre sumasi ahomache abosu to no opa fa 19 fom ofa tena fom opa da fom
na sere boneka ye wa honhom atietie saa na ma we then se ode ne case ato so na wa be fa na de no woko ode ne nomi ato so na wa be fa na de no woko because order from flat e kire total humility ema creation ade bie nyame boye wotumi no order from srade flat e kire total hubrase ema omo emuampo se what na tesem se ukọ forest na ukohia sebo a order from flat onye ohwe anante da ntsela onye ohwe order from flat obebo atara wako onye ohwe but oye se udwane anansa oye se usave na opese okere ne se ubetimi ne nakoba order from flat ye wa honhom a ene omu communicate obeja life abon enti se obi wo ho na wotu nyinsen yagu anansa woyi nyinsen yagu enti ohu ne se e wo se wokobo ne ka kire nyame wo fie na pe onipa a onim ho akwan ye wonipa a omunim haban a ye tete ana onim nipa a onim kwan a ye fa so eye invocation esra saade no e di firi so enye bone na obeka kire me anansa nipa no but oba wo se mogahwie gu ho every choice na pesa wo ye onim ni obeya ma wo onim haban a bekika abom aso nija as incense dey ama wo onim haban a bekika abom na waye na as spiritual bath dey ama wo wi a wan kasa obehu se asa waye ha waye light lord na fiti so ehu ma se ehu mesrew bomoden se obehye ama onua na onua so ate asempai bi because onua no bebia say channel bi won mama bet na aka no tra but ma de o kyerɛw say na tie say na ti no akyerɛw de awobeye ti mesrew endi onua bro shema onua na onua so nsanka bi na ontie subscribe be one won no fansa team so firi bi ebetom bia on sa etumi aka bi comments hono so no eye modia monfa madwen kyerembra na ebia owo topic bi wo tim na wahwe ni mama entumi entwiti a o de to no so a ye befa na ye de abre no na wa kire ye mu yie ye de obi bia ase se onya emre one forward no onya abre etie ye nyame onhyira mo no nkoso nhyira mo enye mo kese pa ye da obi bia ase e da foforo ye besan ehia